ٹھیک ہے, آپ کمرے میں گئے ہیں, ادھر 3 جانور ہیں, باندر ہے وہ کیلا کھا رہا ہے, طوطا ہے وہ مرچی کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور تیسرا جانور ہے بلی, وہ گوشت کھا رہی ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں ان سب میں جو ذہین ہے وہ کون ہے؟ باندر. باندر 2 دماغ ہوتے ہیں نا, بلی ذہین ہے پھر. السلام علیکم دوستو, کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, اپنے گھروں میں ہوں گے, اور آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی. اللہ کے فضل و کرم سے آج کا ولاگ سٹارٹ کرتا ہوں میں, اور یہاں پر میں نے لوگوں سے پہیلیاں پوچھنی ہیں, ریڈلز پوچھنی ہیں اور ان کا جواب لینا ہے. دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو یہ سوال کا جواب آتا ہے کہ نہیں آتا. میں نے سوال تھوڑے سے ٹرکی پوچھنے ہیں اور لوگوں سے ان سوالوں کا جواب لینا ہے. تو آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, آپ ماشاءاللہ نمازی پریزی لگ رہے ہیں, تو آپ کو اس سوال کا جواب مجھے لگ رہا ہے کہ ضرور آتا ہوگا. اچھا, وہ کون سی ایسی حالت ہے جب ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ کچھ نہیں کہہ نو آئیڈیا. آئیں پیارے بھائی آپ بتائیں, کون سی ایسی حالت ہے جب ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ ہاں, کون سی ایسی حالت ہے؟ ایسی تو کوئی بھی حالت نہیں ہے نہیں کوئی, تو بھی ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا جو ہے. کچھ تو آئیڈیا تو لگائے, کچھ آئیڈیا تو لگائے ذرا, کچھ بھی آئیڈیا لگائے. روزے کی حالت ہے. نہیں, روزے کے بعد روزے کی ایک حالت ہے جب ہر چیز حرام ہو جاتی ہے, آپ دیکھ بھی سکتے ہو, روزہ ہی ہو سن بھی سکتے ہو. روزہ ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ تو کہ روزے کی حالت میں آپ کے سامنے کچھ بھی ہو تو وہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے ہو, آپ کے لیے جو حلال ہوتے ہوئے بھی آپ نہیں کھا سکتے. صحیح. اور ایک اور حالت ہے, ابھی آپ بتائیں کہ میں ہار گیا ہوں, چلے میں ہار گیا, وہ حالت ہے نماز. اس ٹائم ہر چیز حرام ہوتی ہے انسان پر, حلال چیز. لیکن روزہ بھی صحیح ہے, روزہ بھی صحیح ہے کیونکہ 12 مجھے روزہ بھی صحیح لگ رہا ہے, نماز اور روزہ ایسے ہی ہے, یہ تو ستون ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. بہت شکریہ. السلام علیکم سر. مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سی ایسی حالت ہے جب مسلمان پر ہر چیز جو ہے نا حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ نہیں آئیڈیا لگائے. نہیں, بالکل نہیں آئیڈیا نہیں. کچھ آئیڈیا لگا لے. دوبارہ بتائیں. کون سی ایسی حالت ہے جب مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ ہر مسلمان پر حلال چیز جو ہے نا حرام ہو جاتی ہے. غصہ. غصہ. اور یہ بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے, بس اور ذہن میں نہیں ہے. چلو آپ پھر یہ کہیں کہ میں ہار گیا ہوں. ہار گیا. ہار گئے. وہ نماز کی حالت ہے. نماز کی حالت میں ہر مسلمان پر جو حلال چیز ہے نا وہ حرام ہو جاتی ہے. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. السلام. سر آپ ادھر عید منانے آئے ہوئے ہیں, فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں؟ نہیں سر, ہم ادھر کے گارڈ. اچھا, چلو آپ سے ایک پھر سوال کر لیں. آپ سے 2 سوال کرے یا 1 کرے؟ میری طرف سے 4 کر لیں. چلو ٹھیک ہے. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیں کون سی ایسی حالت ہے, یہ سمجھیں کون سی ایسی حالت ہے جب مسلمان پر حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے؟ کون سی ایسی حالت ہے جب مسلمان پر حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے؟ ہاں. یار ویسے مجھے تو نہیں پتا. آئیڈیا لگائے آپ. اب آئیڈیا میں آپ کو کیا بتاؤں. آئیڈیا لگائے. کیونکہ حرام چیز تو حرام ہی ہے, لیکن حلال بھی حرام ہو جائے. اس وقت اس حالت میں جب ہوگا نا مسلمان تو وہ بھی حرام ہو جائے گی. تاڑے سوال کچھ پٹھے ہی نہیں. نہیں, ساڈا سوال سیدھا ہی ہے یہ, پر سوچن چ پٹھا لگ رہا. نہیں یار, آئیڈیا ہی نہیں ہے, آپ بتا دو. آپ کے کیمرے میں دیکھ کے بتائے کہ میں ہار گیا. یہ میں نے یہ کہنا ہی نہیں. نہیں کہے نا, یا پھر سوال کا جواب بتا دے. ہارنے کے لیے تو ہم پیدا ہی نہیں ہوئے. چلو پھر سوال کا جواب بتائے. چلو ایک اور چیز پوچھتا ہوں, ایک اور سوال کر لیتا ہوں, اس کا نہیں لایا. چلو ایک اور سوال کر لیتا ہوں, وہ بھی آپ کے لیے. وہ کون سا ایسا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ کون سا ایسا پرندہ ہے یار, کڑے سوال کر.
यार आइडिया लगाए जरा दिमाग चलाएं अपना, जरा घुमाए दिमाग की फिरकी को घुमाए जरा। परिंदों को दूध पिलाने वाला बंदा, बंदा नहीं, परिंदा। परिंदा 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 नहीं यार, हमें भी नहीं आइडिया, इसके बारे में भी नहीं आइडिया। अभी अब कैमरे में बोले कि मैं हार गया, बोले ना मैं हार गया। तो सवाल तो जवाब दसो फिर। जवाब मेरे तो लेना तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ कहना पैना कैमरे कि मैं हार गया। चलो मैं हार गया। अच्छा जी, तो आपका जो पहले सवाल का जवाब है ना, वो है नमाज की हालत। हाँ ठीक है। नमाज की हालत में हर चीज़ जो हलाल है ना, वो मुसलमान के लिए हराम हो जाती है। और आपके दूसरे सवाल का जवाब है जो परिंदों को दूध पिलाता है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है, उसका जवाब है चमगादड़। नहीं यार, यही है। चलो आप गूगल कर लीजिएगा। चलो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। मिलके बहुत खुशी हुई आपसे। इधर है, जा कहाँ रहे हैं आप? और रुके तो सही, रुके। कोई सवाल नहीं है। आपसे आसान सवाल पूछना है मैंने, आसान सवाल। सही है, पूछना कोई चिड़िया कोई बादल हमें और नहीं। अच्छा, आप एक कमरे में गए हैं, ठीक है, और आप एक कमरे में गए हैं, आपने दरवाजा खोला है, ठीक है, आप कमरे में गए हैं, उधर 3 जानवर हैं। बांदर है, वो केला खा रहा है, तोता है, वो मिर्ची खा रहा है, ठीक है, और तीसरा जानवर है बिल्ली, वो गोश्त खा रही है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, इन सब में जो ज़हीन है वो कौन है? अच्छा, जो सही ना वो कौन है? बांदर। बांदर दो दिमाग होते हैं ना। बिल्ली सही ना फिर। कौन यार ज़हीन कोई है? आसान सवाल पूछो, ये मुश्किल ये नहीं आता। आसान ही है, ये सबसे आसान सवाल आपसे पूछा है मैंने। ये भाई को नहीं कुछ पता, सिर्फ मुझे ही पता है, सिर्फ मुझे पता है। सवाल मेरा। चले मैं इनसे पूछ लूं ना, ये जवाब ही नहीं बोले फिर कैमरे में कहे कि मैं हार गया। एक बिल्ली है। एक बांदर है, तोता है और बिल्ली है। तोता यार ठीक है। तो तोता ज़हीन है। तोता सही नहीं। इन्हें पूछ ले, तू बड़ा हो के जा रहा है, मेरे को सारा पता है, मेरे को पूछ ले। दसो भाई, मैं हार गया। हार गए जी? हाँ जी। आप खुद हैं, आप खुद कमरे में गए हैं। अच्छा, ये भाई अब मुझसे सवाल करने लगे हैं, करें जी। नहीं नहीं, ढूंढ लेंगे जवाब कि वो कौन सा बादशाह है जिसके पास महल नहीं है दुनिया में, यानी कि ऐसा कौन सा बादशाह है जिसके पास महल नहीं है? सबके पास महल है। एक बादशाह है जिसके पास महल नहीं है। उसके पास भी नहीं है महल। बताएं किसे बताएं? कौन सा ऐसा बादशाह है जिसके पास महल नहीं है? किसी के पास भी महल है? किसी के पास भी है। किसे पास सब भी है? सब बादशाह के पास महल होता है ना। हाँ, एक बादशाह ऐसा है जिसके पास महल नहीं है, अब वो बताएं। तो उसका नहीं पता है कौन है। नहीं पता? नहीं पता है। गैस करें, अंदाजा तो लगाएं, कौन सा ऐसा बादशाह है जिसके पास महल नहीं है? अंदाजा तो लगा रहे हैं। गैस चलो इमरान के साथ भी इमरान खान के पास महल नहीं है। महल नहीं है उसका। अच्छा, कैमरे में देख के बोले कि मैं हार गया। हम हार कैसे गए यार? चलो आप कैमरे में बोले कि मैं हार गया, फिर आपको जवाब बताऊंगा मैं। हम नहीं हार गए जनाब। चलो दूसरा सवाल पूछता हूँ, ठीक है? अच्छा चलो दूसरा सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब फिर देना पड़ेगा। जवाब देना दूंगा। चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं आप कि वो कौन सी ऐसी हालत है जब हर मुसलमान पर हलाल चीज़ हराम हो जाती है? हलाल पर हराम हो जाती है। हलाल, वो कौन सी ऐसी हालत है जब मुसलमान पर हलाल चीज़ हराम हो जाती है? कैसी चीज है? कौन सी ऐसी हालत है, तब मुसलमान कौन सी ऐसी हालत में होता है जो उस पे हलाल चीज़ भी हराम हो जाती है? साढ़े दी हलाल हराम हो जाती है। गैस करें, आइडिया लगाएं, कुछ भी बता दें, कुछ भी बता दें। हराम चीज यार सब होती है।
حلال بھی تو ہوتی ہے نا. حلال بھی ہے حرام نہیں ہے. وہ مسلمان پر تب وہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے. جتنی بھی حلال چیزیں ہیں نا ساری کی ساری جو ہے نا حرام ہو جاتی ہے. شراب ہے گی نہیں وہ حرام ہے گی یار. نہیں, مسلمان پر جو حلال چیزیں ہیں نا حرام ہو جاتی ہے. آپ نے حالت بتانی وہ کون سی ایسی حالت میں ہوتا ہے, کون سی ایسی حالت آ گئی جس پہ اس پہ حلال چیز بھی حرام ہو گئی. چھوڑو یار. ابھی بولے آپ کیمرے میں ہار گیا. کیمرہ ساڈے سامنے ہے. ہار گئے. ہم مار گئے ہیں. چلو ٹھیک ہے جی, بھائی نے مان لیا کہ میں ہار گیا ہوں. وہ حالت ہے نماز کی. نماز جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے, مسلمان پڑھ رہا ہوتا ہے نا, اس پہ جتنی بھی حلال چیز ہے نا ساری کی ساری حرام ہے. ہاں جی. اور جو ہے نا دوسرے کا جواب جو ہے, کون سا ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس محل نہیں ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ شیر ہے. شیر ہے. شیر. شیر کے پاس یار محل ہوتا ہے. کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یار. شیر تو شیر کا اچھا کہاں اس کا, شیر تو جنگل پر راج ہوتا ہے. ہاں تو جنگل ہوتا ہے نا اس کے پاس, محل کہاں پہ ہے اس کا؟ وہ جنگل اس کا محل. اس کے پاس نہیں, کوئی محل نہیں ہوتا اس کے پاس. اس کے پاس جنگلہ ہوتا ہے جو لوگوں نے پھر پال کے رکھ لے ہوتے ہیں جنگلے میں. جی اوکے جی, تھینک یو. مل کے آپ سے بہت بڑی خوشی ہوئی سر. انجوائے کریں سر. اوکے جی دوستو, ملیں گے پھر نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے وسیم JDW کو اجازت دیجیے. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ملیں گے پھر نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.